So today the topic of my training will be the WooCommerce documentation. WooCommerce documentation में जो फॉलो कर रहे हैं वो सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग देखा था, सेटिंग्स एंड ऑप्शन देखा था, देन हमने सेटअप किया, प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं. लेकिन आज जो है वो हम देखेंगे कि हम सेल कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, शिपिंग में क्या क्या डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी और मैनेज कैसे कर सकते हैं ना हम. ये सारी जो है आज के लेक्चर में कवर करूँगा और इसकी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा. ठीक है, तो इसके जो आउटलाइन है वो मैंने आपको शेयर भी कर दी है. ठीक है, और इसमें जो डिटेल्स है जिसमें सबसे पहले हम सेल प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कार्ट और चेकआउट में किस तरह से उसको हम स्टेटस कैसे उसका चेक कर सकते हैं, कार्ट में किस तरह से होगा. उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट कैसे हम सेटअप कर सकते हैं WooCommerce में. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कूपन मैनेजमेंट क्या है. ठीक है, कूपन कैसे ऐड करते हैं और क्या उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं. और इसके बाद हम देखेंगे कि पेमेंट डिस्प्यूट अगर आ जाए तो किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, और सेटअप कैसे करते हैं, टैक्सेस और वो डिटेल्स आ गई. इसी तरीके से आपके पास शिपिंग क्लासेस क्या होती हैं, कैलकुलेटर्स क्या होते हैं, इसी तरीके से सेट कैसे करते हैं शिपिंग जोन, कैलकुलेटर किस तरह उसका होता है, शिपिंग कैलकुलेटर जो होता है, और परचेज लेवल्स क्या होते हैं, और अंडरस्टैंड पैकेजिंग कैलकुलेशन बॉक्स जो हमने कल देखा था उसकी विड्थ, हाइट एंड लेंथ क्या होती है. ठीक है, इसी तरीके से मैनेज ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, और रिफंड कैसे होगा, और ईमेल एफएक्यू क्या है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सेलिंग प्रोडक्ट. ठीक है, तो सेलिंग प्रोडक्ट में हमारे पास सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्ट एंड चेकआउट ब्लॉक्स हमारे पास क्या होते हैं. अब इसमें हमारे पास यूजिंग द कार्ट एंड चेकआउट ब्लॉक्स में हमारे पास सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2.6 वर्जन है. जो WooCommerce का जो वर्जन्स होते हैं ना, करंटली कुछ 3 पॉइंट समथिंग वर्जन इसका चल रहा है. सॉरी. तो इसमें इस तरह से है कि इसकी ब्लॉक्स की ये रिक्वायरमेंट है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट 2.6 से अबव होना चाहिए आपका WooCommerce, एंड यूज 1 और मोर पेमेंट गेटवेज. ठीक है, ये दो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. एक तो इसके ब्लॉक की रिक्वायरमेंट और ये है कि WooCommerce ब्लॉक हम पहले देख लेते हैं वो होता क्या है. ठीक है, WooCommerce ब्लॉक आपके पास ये होता है कि कार्ट और चेकआउट की जो अवेलेबल होती हैं उसकी टेस्टिंग जो करते हैं वो इसके WooCommerce ब्लॉक प्लगइन में करते हैं. इसका लिंक भी दिया गया है, आप इस लिंक को विजिट करके ये भी चेक कर सकते हैं कि ब्लॉक में क्या क्या फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं और क्या क्या आप उसमें चेक कर सकते हैं. तो ये आपके पास टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि आप इसमें जो कार्ट और चेकआउट की जो टेस्टिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज ब्लॉक आर अ पार्ट ऑफ अ ग्राउंड रीबिल्ड ऑफ अ परचेज फ्लो. ये परचेज फ्लो आपको कंफर्म करके बता देता है कि आपकी वेबसाइट पे जो पेमेंट इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही. क्लियर. सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और ये ब्लॉक जो है वो शॉर्ट कोड के थ्रू रिप्लेस किया जाता है. इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पहले मैंने आपको बताया. इसी तरीके से इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं. सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि इसकी जो WooCommerce का जो वर्जन है वो मिनिमम 2.6 इसको रिक्वायर्ड है, लेटेस्ट. सेकंड वन इसका ये है कि यूज़ 1 और मोर सपोर्टेड पेमेंट इंटीग्रेशन. अब ये एक या एक से ज़्यादा पेमेंट इंटीग्रेशन की क्यों बात की गई है. अब पेमेंट इंटीग्रेशन वो होती है जिस तरह से आपके पास स्ट्राइप हो गया, पेपॉल हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये सारे आपके पास पेमेंट गेटवेज हैं. तो ये आपको जो भी आपका यूज़र आता है वो ऑन स्पॉट पेमेंट करना चाह रहा है तो वो ऑन स्पॉट पेमेंट किस तरीके से करेगा, मास्टर कार्ड के थ्रू करेगा पेमेंट. उसके कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, या उसके पास पेपाल का अकाउंट होगा, या स्ट्राइप का होगा, या उसके पास स्क्रेल का अकाउंट होगा. तो बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं. कार्ड्स में आपके पास मास्टर कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस होता है, और वीज़ा होता है. डिफरेंट कार्ड्स होते सकते हैं. डेबिट क्रेडिट कार्ड में भी डिफरेंस होता है. तो ये इनके थ्रू भी आप परचेजेस कर सकते हैं. ऑल यू नीड इज टू हैव टू इंस्टॉल दोज रेलेवेंट प्लगइन्स. तो इसके बाद यूजिंग द चेकआउट एंड कार्ट ब्लॉक में हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी कंपैटिबल एक्सटेंशंस कौन कौन सी है ना. रिमेंबर, ब्लॉक्स जो हैं आपके पास टेस्ट करने के लिए होता है कि एक्चुअल में वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, अब इसमें पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवेज हम देख लेते हैं. हमारे पास पेमेंट गेटवेज कौन कौन से हैं. बैंक ट्रांसफ़र है. बैंक ट्रांसफ़र में आपको ये रिक्वायरमेंट्स मिनिमम वर्जन दी हुई है. ये टेबल आप यहाँ से इसका विजिट करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास एक्सटेंशन कौन सी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास कौन कौन से मिनिमम वर्जन्स आपको रिक्वायर्ड हैं. कैश ऑन डिलीवरी आपको आइडिया है कि आपके पास जब डिलीवरी रिसीव होती है देन आप उसको पेमेंट विया कैश कर सकते हैं. तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, जस्ट उसको आपने इनेबल करना होता है. और डोंट वरी, ये WooCommerce की
پیمنٹ والے سیکشن میں آلریڈی یہ کیش آن ڈلیوری اور بینک ٹرانسفر اور 2-3 آپشن بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں, وہ آپ نے سیٹ اپ کرنے ہوتے ہیں اور انیبل کرنے ہوتے ہیں, رائٹ. اسی طریقے سے چیک بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس, وو کامرس پیمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, پے پال بھی ہو سکتا ہے, اسٹرائپ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم ان کی ڈیٹیل میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اب اسی کے ساتھ کمپیٹیبل شپمنٹ میتھڈ کون کون سے ہیں. یو پی ایس ہے, یو ایس پی ایس ہے, کینیڈا ہے, کینیڈا پوسٹ ہے, رائل میل ہے, یہ انٹرنیشنل شپنگ میتھڈز ہیں, ٹھیک ہے. آسٹریلیا پوسٹ ہے اینڈ ٹوٹل, اور ان کے ساتھ ان کی منیمم ریکوائرمنٹس, منیمم ورژن جو اس کے ریکوائرڈ ہے وہ بھی دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے اس کے ادر کمپیٹیبل ایکسٹینشنز ہیں وہ بھی ہم, یہ ہے کہ فیس بک اور وو کامرس یہ کیا کرتا ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ یہاں پہ اپنی وو کامرس میں اپلوڈ کرتے ہیں وہی فیس بک پہ بھی اسی طریقے سے شو ہوتی ہے, اور فیس بک کا بھی پیج ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ پیمنٹ جو ہے وہ آپ فیس بک پہ بھی آپ پروڈکٹس اپنے پیج کے تھرو اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور ایز اے شاپ اپنے پیج کو آپ بنا سکتے ہیں وہاں فیس بک پہ. سو دیٹ ول ہیلپ ان, مطلب یہ پلگ ان اس میں ہیلپ کرے گا آپ کو. پھر اس کے بعد آپ کے پاس پروڈکٹ ایڈ آنز ہیں. پروڈکٹ ایڈ آنز آپ بہت پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, گروپ کرنے کے لیے. کوئی ایک ایسی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے جو کلائنٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہ پروڈکٹ پہ اپلائی کریں. اف یو ڈونٹ نو دا کوڈنگ, دیٹ بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ پلگ ان ٹرائی کر دیں. گوگل انالیٹکس آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی انسائٹس اور جتنی آپ کی ویب سائٹس پہ کلکس آ رہے ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گوگل انالیٹکس کی انیشیل میں ضرورت پڑتی, کیونکہ وو کامرس میں ہم وہ ڈیٹیل میں آپ کو میں بتاؤں گا انالیٹکس کے ٹاپکس میں کہ آپ کس طریقے سے پراپر انالیٹکس اپنی ویب سائٹ کا, وو کامرس کا, پروڈکٹس کا, کوپونس کا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں. سو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی یہاں پہ مینشن ہے, اور یہاں پہ اس کی جو انکمپیٹیبل ایکسٹینشنز ہیں وہ بھی دی گئی ہیں, وہ ان کے ساتھ آپ کا انکمپیٹیبل آئے گا. ریممبر آل دس از اباؤٹ دا ٹیسٹنگ بائی چیک کارٹ اینڈ چیک آؤٹ بلاکس, ٹھیک ہے. تو اس کا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے یہ ساری ایکسٹینشنز اس کے ساتھ یوز ہوتی ہیں, اور کمپیٹیبل ایکسٹینشنز اور شپنگ میتھڈز آئے ہوئے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پیمنٹ گیٹ ویز آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس کی ایکسٹینسبلٹی یہ ہے کہ اس کا کارٹ اور چیک آؤٹ بلاکس جو ہیں وہ اسٹل جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس کی ایکسٹینسو جو ہے انٹرفیس ہے وہ فائنل نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو چینج ہوتا رہتا ہے. تو اس کی گیٹ اپ کی ریپوزیٹری بھی یہاں پہ اینڈ میں دی ہوئی ہے, وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو انڈیویجول فائلس کو چیک کرنا ہے, یا پھر یہ اینڈ میں یہی ہے کہ دیٹس از یوز فار دیٹ آر اویلیبل ان ٹیسٹنگ دس بلاک. اینڈ یہ اس کا جو پلگ ان ہے وہ اس کا لنک یہ دیا ہوا ہے, اور یہاں سے آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں, رینج آف گوٹنبرگ بلاکس ہوتے ہیں, اور یو کین یوز اینڈ کسٹمائز یور سائٹ. تو اس میں جہاں جہاں آپ اس کے بلاکس ہوتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کا کارٹ اور چیک آؤٹ پیج بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ جگہ پہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں تھرو شارٹ کوڈ. سو دیٹ پلگ ان ول ہیلپ یو الاٹ ان مرچنڈائزنگ اینڈ میکنگ یور ویب سائٹ. آئی مین ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں, اور یہ فری ہے.